दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मौर्य शासन व्यवस्थार विभिन्न दिगगुड़ी को आलोचना कर। तो मौर्य शासन माने पढ़ार प्रश्न अच्छी। तो मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठाता तुम जानिच चंद्रगुप्त मौर्य लेखिब तांको उपरे टिके प्रथमरु। तेणु प्रथम थर पाई उड़ी माने यही भारत इतिहास रे कौन होता प्रथम थर पाई गोटे विराट साम्राज्य सृष्टि होता एवं विराट साम्राज्य भारतर पूरा छाई जाइथिला। सेही शासन छत्र छाया तले एकत्रित होइथिला भारत। तेणु कलिंग अधिकार करी अशोक आहुरी राज्य विस्तार कर देइथिले एवं एई मौर्य साम्राज्य को बहुत विराट करथिले। नरपति मौर्य शासन को एक निर्दिष्ट रूपरेख प्रदान करथिले। मौर्य शासन रु जणा पड़े ए मौर्य शासन संपर्क में आमे जानू कोठु ना कौटिल्यक अर्थशास्त्र, मेगास्थनीस्कर इंडिका एवं अशोकंकर अनुशासन ये तीनटा सोर्स देदेव। इंट्रोडक्शनटा लिखिदेल तापर केंद्र शासन उपर आलोचना करिवो। केंद्र शासन तेणु मौर्य मानकर एक बलिष्ठ केंद्र शासन रहीतिला नहीं कि केंद्र शासन माने देख आमर जमती केंद्र शासन रे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अछंती से भली भाव रे केंद्र शासन रे प्रथम कथा आलोचना करिवो राजांक कथा। तुम जानिच से समय राजा होचंदे शासनर केंद्रबिंदु थिले एवं प्रशासनिकर हेड बा मुखिया, विचार विभागर मुखिया, सामरिक विभागर मुखिया ये तीनोटी विभागर मुखिया थिले कि ना राजा। से क्षमतार केंद्र थिले एवं अत्याचारी नथिले। आउ राज्य रे प्रचलित व्यवस्था शास्त्र सम्मत विधि को सम्मान देई से राज्य शासन करुले। शास्त्र सम्मत शास्त्र जहाँ नियम लिखाई से भली भाव में एवं प्रजांकर हितरे राजांकर सुख निहित थिला। तांकर कार्य कौन थिला ना आईन प्रणयन करिबा, राजकर्मचारी नियुक्ति करिबा, देश रे शांति प्रतिष्ठा करिबा, बाह्य शत्रु आक्रमण रो देश को रक्षा करिबा एटा थिला तांकर कर्तव्य। तांकर गोटे मंत्री परिषद थिला कहीं गोटे चक्रे कौन सी गाड़ी चली पार ना बोली चाणक्य कही। तेणु मंत्री परिषद राजा को साहाय्य करने मंत्री परिषद थिले राज्य कार्य साहाय्य करने। आठी चंद्रगुप्त मौर्य समय 18 जन मंत्री थिले। 18 जन मंत्री को अष्टादश तीर्थ बोली कहुला। कौन कहुला? अष्टादश तीर्थ। तेणु एमान मध्य महामंत्री थिले, मुख्य पुरोहित थिले, सेनापति थिले, युवराज थिले, एमान थिले प्रमुख। मंत्री मानकर दायित्व रे विभिन्न विभाग थिला जेमिति कि कोषागार विभाग, खनि विभाग, शस्त्र विभाग, बयन विभाग, बयन माने कौन ना वस्त्र, अबकारी विभाग, चारण भूमि विभाग, व्यवसाय, जंगल एगुड़िक सब थिला। ठीक अच्छे, बहुत सुंदर भाव में लिखिब। मंत्री परिषद राजा पर मंत्री परिषद तापर सामरिक शासन। सामरिक शासन पाई बहुत प्रसिद्ध थिला मौर्य। कहीं मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्यंकर एक विशाल सैन्य बाहिनी थिला जोटा कि आम जानिया को पाऊ। मेगास्थनीस विवरणी वर्णना करचंती। मेगास्थनीस लिखिथिले जो इंडिका से वर्णना करचंती कौन ना चंद्रगुप्तंकर 6 लाख पदातिक सैन्य थिला, 30,000 अश्वारोही थिले, 9,000 गजारोही थिले, 18,000 रथारोही थिले। बुझाऊँगी आउ थे कहीदे 6 लाख पदातिक सैन्य मैंने पादरे चली चली युद्ध करुले, 30,000 अश्वारोही घोड़ारे चढ़ी युद्ध करुले, 9,000 गजारोही हाथी रे युद्ध करुले, 8,000 रथारोही माने रथरे युद्ध करुले। आउ अर्थशास्त्र वर्णनारू कौन जना पड़े ना नौबाहिनी थिबा कथा जना पड़े। अशोक समय सैन्य संख्या वृद्धि पाउथिबार अनुमान कर जाय थाए। आ सैन्यबाहिनी मुख्य थिले किए ना सेनापति। यह व्यतीत प्रशस्त नायक मुख्य सैन्यबाहिनी अन्यान्य पद अधिकारी मध्य थिले। बहुत बढ़िया सैन्यबाहिनी। तेणु आमे राजांक कथा आलोचना कले, तापरे केंद्र मंत्रिमंडल कथा, तापरे सैन्यबाहिनी कथा आलोचना करे। वर्तमान आलोचना करवा राजस्व प्रथा। राजस्व व्यवस्था रे चंद्रगुप्त मौर्य राजस्व आदाय करिवारे विशेष दृष्टि देइथिले। तेणु भू राजस्व थिला राज्यर मुख्य आय। भू राजस्व भू राजस्व केते निया जाउथला ना शस्यर 1/6 निया जाउथला। 1/6 मात्र नहीं कि
ଛଅ ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ସଂଗୃହୀତ କରକୁ ଭାଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି କରଟାକୁ ଭାଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନିରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ଲବଣରେ, ଘୃତରେ, ଘିଅରେ, ତୈଳରେ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/8 କର ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। 1/8 ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ 1/6 ମାନେ 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିନି, କମିଗଲାରେ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଚାର ବିଭାଗ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ରାଜା ଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜା, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥିଲା। ଆଉ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ନ୍ୟାୟକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ବିଚାର ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ବା ଧର୍ମସ୍ଥୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ନାଇଁକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ। କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ମାନେ କଣ୍ଟକୀୟ, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା, ବଦମାସ, ଚୋର, ଡାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ନାଇଁକି? ଦେଖିବା, ଧର୍ମସ୍ଥୀୟ ବିଚାରାଳୟ ଦେୱାନୀ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରୁଥିଲା। କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ବିଚାର କରୁଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ବିଚାରାଳୟରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବ୍ୟବହାରିକ। ସେମାନେ ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଚୁକ୍ତିନାମା, ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ଯୌତୁକ ଏହି ମୋକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟରେ ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଚୁକ୍ତିନାମା, ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ଯୌତୁକ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଷ୍ଟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ବିଚାରପତିକୁ ପ୍ରଦେଷ୍ଟା କୁହାଯାଉଥିଲା କଣ୍ଟକ ଶୋଧନର। ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟର ବିଚାରପତିକୁ ବ୍ୟବହାରିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଣ୍ଟକ ଯଥା ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ, ଚୋର ଡାକୟତି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏହିସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅପରାଧ ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିଲା। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଛେଦନ ବା ଅଙ୍ଗକୁ ଛେଦନ କରାହେଉଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ ଶାସନ, ନାଇଁକି? ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କଲୁ ନା ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତାପରେ ବିଚାର ବିଭାଗ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ଶାସନ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଗ୍ରାମ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ଗ୍ରାମିକ। ଆଉ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅବୈତନିକ କର୍ମଚାରୀ, ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ବୃଦ୍ଧମାନେ। ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, କୂପ ଖନନ, ପୁଷ୍କରଣୀ ଖନନ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି କର୍ମମାନ ଗ୍ରାମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହେଉଥିଲା। ଗୋପ ନାମରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋପ କିଏ? ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସେ ଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋପ ହେଉଛି କିଏ? ଗ୍ରାମିକ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପ। ନଗର ଶାସନ। ନଗର ଶାସନରେ ନଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ନଗରକ କୁହାହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପରେ ସହର ଶାସନ, ଏଇଟା ନଗର ଶାସନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନଗରର ମୁଖ୍ୟକୁ ନଗରକ କୁହାହେଉଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସ୍ଥାନିକ ଥିଲେ ନଗରକଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ବିବରଣୀରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର ନଗରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପାଟଳିପୁତ୍ର ନଗରକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ଗୋଟେ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର। ଆଉ 6ଟି ଲେଖା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଭାଗରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ତୁଲାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତୃତୀୟ ଭାଗ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲା।
ନାଇଁ मन रखिथा एगुड़िक बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। षष्ठ भाग विक्रय होता जिनिस उपरू कर आदाय करूला। तापर आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस हूँ गुप्तचर व्यवस्था, जोटा कि मौर्य शासन देखा मिले। गुप्तचर व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य समय बहुत माने प्रचलन होता एवं एठी गुप्तचर माने कौन करथिले पुंखानुपुंखा विवरणी प्रदान करथिले राजा को। आ गुप्तचर थिले दुई प्रकार, गोटे होचे संस्थक गोटे संचरक। मन रख संस्थक आउ संचरक। संस्थक माने कौन करुथिले ना देवालय पुष्करिणी अथवा कौनसी हाट इत्यादि निर्दिष्ट स्थान रे छद्मवेश लुचि रहीकि तथ्य संग्रह करुथिले। किंतु संचरक माने छद्मवेश राज्यर विभिन्न स्थान भ्रमण करी जो संवाद पाउथिले ता राजा को जनाउथिले। बहुत बढ़िया कथा। संस्थक गोटे स्थान रोते, संचरक विभिन्न स्थान रे जाइकरी छद्मवेश राज्य भ्रमण करी संवाद आनिकी राजा को दौथिले। या फल राजा समुचित पदक्षेप नवापाई सक्षम होते। गुप्तचर व्यवस्था प्रचलन फल प्रजा माने देशद्रोही राजद्रोही हो पारुनथिले। जनहितकर कार्य निरंकुश क्षमतार अधिकारी होइथिले मध्य चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी नथिले। से प्रजा मानकर मंगल पाई बहुत जनहितकर कार्य करुथिले। तेणु जनहितकर कार्य से समय तुम जानिच अशोक समय कौन थिला ना जनहितकर कार्य करिबा पाई बहुत गुड़े निजुक्ति प्राप्त करथिले। नहीं कि जेमती कि धर्म महामात्र निजुक्ति होइतला से समय एवं अशोक मंगल कार्य मध्य करथिले। चंद्रगुप्त मध्य मंगल कार्य करथिले जनहितकर कार्य। तेणु पिला माने इतिकी आलोचना करिबो एवं तापरे गोटे कनक्लूजन देइदबो। कनक्लूजन माने गोटे माने शेष कथा लिखिदबो। गोटे लास्ट पैराग्राफ लिखिबो जे चंद्रगुप्त मौर्य गोटे विराट शासक थिले एवं तांको द्वारा जो शासन व्यवस्था तैयारी कराइथिला मौर्य शासन समस्त को दिग्दर्शन देइथिला, इतिहास रे अन्यतम थिला। एवं एथिरे जो शासन मौर्य शासन चलीथिला से मौर्य शासन आमे जानिबा को पाओ कौटिल्यक अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, अशोक अनुशासन रु। एवं ये मौर्य शासन माने बहुत कौन लोक मानकर मंगल कार्य करिथिला एवं गोटे मौर्य शासन जोटा कि इतिहास को गोटे प्रेरणा जाइथिला। एभली भाव में तमें कनक्लूजन लिखिदेव एवं मौर्य शासन ये प्रश्न उत्तर करदेव। थैंक यू वेरी मच। समस्त शेयर कर। वंदे उत्कल जननी।